Hello guys! Welcome back po sa aking munting channel, Bisaya Ako Vlog. For today's videos guys, is magluluto ako ng talong guys. Torta na naman ulit ako ng talong guys. So guys, samahan niyo akong magluto ng talong na torta guys. Guys, na ano ko na guys, pinakuluan ko na tong talong guys. Tatlo lang niluto ko guys. Meron pa ako doon guys, kaso hindi ko niluto lahat. So, balatan natin to guys para lagyan natin ng itlog. Yan. So, ito guys. Yan. Kailangan ano ito guys kasi mas masarap yung walang balat guys. Dali-dali ako magluto ngayon guys kasi gutom na ako. Ayan, tapos na guys. Ayan. Kuha na rin ako ng itlog guys. Dalawang ilagay natin itlog guys. Ayan. Tapos lagyan natin ng asin. Kailangan timplahan natin guys. Tapos lagyan natin ng bitchin. Bitchin guys. Ayan. Ayan siya guys. Tapos haluin muna natin guys. Ayan. Tapos ang binalakan natin talong, ilagay agad natin dito guys para mabilisan na guys. Ayan. Ayan guys, ang lapad natin to guys. Lapad. Ayan. Ayan guys. Tapos balatan naman natin itong isa guys. Oh guys, ayan. Tapos naman yung isa guys. Lagay naman natin dito. Ayan. Laparin na naman natin to guys para yung itlog guys papasok sa ilalim. Ayan. Ayan. Tapos balatan naman ulit itong isa natin guys. Ayan. Ayan guys. Tapos na guys. Tapos ilagay natin dito. Mabilisan lang to guys magluto guys kasi habang tulog yung alaga ko guys. Kasi marami pa akong gagawin guys. Ayan. Ayan na siya guys. Ito na tayo guys. Ayan. Tayo ng kawali guys. Lutuin na natin yung talong guys. Guys. Habang hindi pa mainit tong mantika guys, ilagay na natin yung talong natin guys. Ayan. Ayan. Tapos itong isa guys, sobrang luto na guys. Ayan, tapos ilagay natin yung itlog. Tulipid na po na akong pinain guys. Ayan. Ayan siya guys. Ayan siya guys. Kinain na rin akong kanin guys. Ayan, may kanin ako guys. Nagluto na ako kanina guys. Ayan na siya guys. Ayan. Ayan. Yung tortang talong ko guys. Ayan. Ayan. See? Tortang talong. Ayan.
yung talong natin guys. Para mas madali ibaliktad guys. Yan. Yan. Yan guys. Baliktarin natin guys yung talong natin guys. Yan. Okay. Yan na siya guys. Oh, brown brown na guys. Yan. Ayan. Baliktarin na naman ulit natin itong isa guys. Ayan. Ayan na siya guys. Ayan na siya guys. Oh. Sarap nito guys. Isaw-saw sa suka at saka toyo guys. Ay. Kain na naman ng madami si katulong nito guys. Ayan. Tingnan natin guys kung okay na ba guys. Luto na pa sa ilalim guys. Hindi pa guys, hindi pa. Gusto ko yung ganito guys. Oh. Ayan. Talong natin guys. Ilagay na natin ito sa ating plato guys. Ayan. Guys. Ayan. Ito na guys. Ito na guys. Guys, hanggang dito na lang yung video ko guys. Thank you po sa inyong panunood at pagsuporta sa channel ko. Ingat kayo lagi. God bless and babush. Ayan. Tortang talong. Nagising na yung alaga ko guys. Ayan. Thank you guys.